bro. Aduh, kocolan mas bro. Aduh, kocolan. Amis jadi. Amis. Aduh. Coba mas bro, dirilis aja lah mas bro. Astagfirullahaladzim, lepas bro. Ngocel mas bro. Aduh. Besar mas bro. Mantap ya. Kayak sangkut lah. Mantap. Astaga bro. Tarik bro. Akhirnya mas bro. Kena juga mas bro. Lumayan mas bro. Ini kita bawa pulang mas bro. Astagfirullahaladzim. Aduh.
Dasar kuculan. Ya, apa? Mau ikan gabus bang? Ikan gabus. Kecil nih. Woi. Oke mas bro, balik lagi mas bro. Udah mau maghrib mas bro. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.